An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Jakulu ambe fulini tamdi abela jelema mama sogoni be anani watina ko be fuka awalima don ko bisibila don kibaru ale keneka biye alamsaye seton kalo kle konoton samba fla ani mwa ani kile anga bakuruba la bisa amba yera kafo si kafo ba mi bolo daleno ni watina anga jamana nyema fe ni watina o nyabla baro kon mo kon dira ni watina mu parti politique société civile moama ale ni jere jakulu ni watina no ambe accordé Alger au Kufo abina ministre mnyashirembe akoma bi abina makame anga bi don kibaru ale o kene o sanfɛ Khalidou Doumbia na ale bandauka secrétaire général kore ale kono mineno ni wati na mu chamache famo ulubulu maram kuati ale bina la selu ke ako o stratégique kan farafina gun o sanfɛ na be sina dunatan o kofo binga FC ale ni Stade Malien de Bamako ulubudo kelela sibiri nata o konnala ni anga bakuruba mun son sisan amena awala wala Suleiman Koulibaly ale be micro labi shokole o barabe mi suri sisi ale bulu foli kurakura kadi lameba jakuru bela jelema watimna ne kanyata ani sheita misia duriye jelbaba sisu wale tola makembo konna la sa karakutin ke maufe ni watin konna la amba yara ka fomi araba ambe mi an hakilna di awma na kunungo taw baro maseka sigi o senka ana au lateme bi kada klo o kan mi Kasim Traoré alega la seludu benge koni mama sa ikana itana fo alaye dugu ma bani dugu ma koroba olu ti kilenye wasula kumba alete kaba wulu kodi min to don benge nya sura anga jelula ja kamale mausa nu kamalenye gan sanada ani gan dugumada wasungulu te nu sunguru wara benge kange lagine kono sisa ko Doumbia ke ayta kari furuba mugula kari temene minye Alpha Condé ka leto aka Sénégal la ka salo ko sega kale ga shedinita kata la sago surasu daga mbe na fama makambo o konnana benye ni lagne ka o chien folay ka fangandra ki ke jamana kuntigila mbe balola non to ka surasu ye fangandra ki fa feke a bekera a jamana kuntugo fatulen ko fe Sékou Touré aleni lasana konti o yo o misali nyumai bi lagine bi ni ngana ke mari nyongona yi nga anchega janywana nga tariku konna abifo ko farukolo kele ko ofugo fla ko e mali ani lagine yi benye no ye tieye franchela fami ndabna tofle lagine ka ofi ante je anu bela gilen taga ke kele ni shekele ko mi tache ga mene site ga bo an yere fe ya Goodluck Jonathan ale nana kana okuma fo benye amba nyini jesele ke nani maufe ka nyini sedao maufe uku hakilito ka barake togo la sabula jamanaw udugu dew kulu kalanso ku blanyana taniga sega noya ode ye sedao ka laini foloyi asigikumba akera ode ye ngabi anyebala ka fo sedao akera jamana kuntugo ka grenyi ni wuli kera ka semima ubo makarani yoro nyini ka kalafili ko ntintingni ma mauku ukana ni maware mi mesega do uka gerena jona benga jamana do ngangu kantika daira jamana do manga sonima sabula degu munumbe gele munumbe fanga be degu mun takanya si jamana uma olu furaw te ka soro nyanyini te ka ke ulula mi e tabulo fo te ka soro ka ke ni okuma folie ka soro jamana do ma benkelenga ube ka tintigilima angu ka ngantelia ka ngata kalatala benga abinafo ulute au ka tabulo kalama abinafo uluta ro ka foko dozo uluni jekulu marafatuku kale no nyana nyono mara konnana abinafo uluma do nga foko salo dogo frika uluma so ka malo sene abinafo uluta kalama bi ka foko karo dugula maw gerno ku sigoro bela jidebla sena ko kuma oteka foi abinafo uluta kalama ka foko gawo konnana bi miye gouverneur yo ulusi tsega boga ta kilometre muga uga dugu masudana abinafo ulu reta kalama fana ka fo yo jesrege nani frintigi munu blaka na anfe ute lakana barala ute tangali barala
uti faso do nga barala musaka mi no obeduma ukon tega uba o talima benye o de la hakilu ka nga faranyanga anga jamana kono o de la jamana do nga usigi ka foko jongo ala benga ke kono kan benye o tsega ke tuga sila fo mauka doto nyanyi bi mi ye jamana kuntigi koro Ibrahim Boubacar Keita e mamunu tume no e berebere ni to yo no wale singoroma dondo ulu ko jere o jere be no be kebi utita o keneka usenti do ula benye o manga ke kojuye sabula sumela sise alama hinala la ulu funa kunyo o nyogona ke ya nga be jamana be mi no fe jamana be lafia min ko jamana be kata sira min kan o tsega nyefio fo bela jilenga ben kalata nata nunu a seben a bara togo jekulu munu menana siginu ka nga bara o bela jilenga nebo o ka ke bela jilen sawoyi o ka sigi bela jilenga haklina na yasa amsega boni degun ngona na nga ka fo seda o yi ka damne salo na foga na senyina ma o ka tani nga segi bela jilen farale nywanga usira ka munkele nyina bo awnyi usira ka mumbo awnga fantayala usira ka munga anga kiritika kola usira ka munyina bo awre ka fanga ere yiri walla ali awni Senegal ka turana na dogo kun jante mene benge seda o ma kala do nyina ka benai ka soro asigi kun folo asigi lilla yini ni folo o ye jamana do nga tani nga segi jamana o ulu ni nywanje di Inafo nkunya fa etugomina anga bakuru bawla saka fo sigia forobam balabene no ne watin konala na kanka kemye mali faba konala ayara saka fo mi ministre mnyashinembe oko stratiko makone ay kumadi ni watina miseka fo muye parti politiku ma fokata se société civile ani jare jakulu munun keleno ko burobla sebena namba wala ko accordé Alger o kum konala ulu fana e nyon soro tugamina Abu Aidara ale jare jakulu mawka kuma folay anga jika kuma kanlame akadi beki kalangu fu parce que ambe mali ungi ngo mali fleni mo mali la mo mali to yere fleni fo ambe ka vili ka yafa da yuni mali to la pa atan mali dewi fan yere ka vili ka yafa da yuni mali haki de chaya o fly aflan asabana transition mo ba do ka fo kalotani shegi atiseke élection préparée en aucun cas antisekake mali bi yoro minebi ati armée bol ati aminu armuta ati angolo ati mo shibolo kungolo wela dona mali kono mina mali mélanger en yere bolo anta da yoro mi e gawo fleni so madaina autorité kata ni tigi uye atite bu ka marché da ma ka to ka nogodeta abaka da har ma da soroka dembe yata abilla so madaina ko abi kata moto tigi mo fla di bala o ko pourquoi abaka moto ta kata me yuka didron kan dora lete mununa utara jwani ko mun le di kata ni boli kata ma anka anu kumana uye nyonta nyongosi utara ya kelema ba asera tite bu la bi kan nyamanda ko torla ya utara marfari tagana uya faga asu do na César ki ay wa mbawni ne ga jamanan mi fantanti se ka bo marfatigi ti se kabo mugawara ti se kabo est-ce que mugo ba ko kibe élection préparée sa kalotani shegina bonji nga alakam nambi sincère nambi chiera ka na ko bi fe ka président human de so na ko bi fe ka mali era ka sabati wallahi kalotani shegi sa kaligre unu mi transition gubaru ka fatirke anga chen ko nyoni refondation wore anya damina déjà ayi mouvement signataire c'est la première fois la plateforme ale mi yemi siri afli unu de forla ka ko kenama uya keleke kulu se bele yaka do mali kono president shi se kana kam mali jampa uyi be kabi no be sigi mo wara bube play ntado bula bi kamali yere bulo borda ni an yere mali unte oga to se mana kana ko so parasita ke almanta ke amerika ta ke an yere mali unni wonche fo confiance mi tunna ango de sigi sika kana ka be faranyoka wala sa be hakilna ka sika famia ni wati konala we muso jere jakulu dobe munu faranyoka ni watina Traoré Rabi Ndure ale oluka kuma kala ni watina muso munu bara farale nyoka wala sa ka sika muso ka hakenyini fen fora tabi ke do ka bi sika ke do ko ka bi sika ke maintenant o be sika nyana ko tugo di pour que be ka taga nyon fe aw be taga doni ka jama be faranyoka ka beka mirina tarta pour que transition cassé assez orala mais n'a fera ko do sona do ma sona fera ko ka forcer atenyere kum do me kare kono n'a fera ko do mata uluka asizila n'a fera ko asizi vereke ko o make intégrité ni consensus ni fait do ro beta kare kono tukuni est-ce que yele ba na fa be sala wa maintenant no o bora no mais na so do ka kuma kanana maintenant ne bena mu fo comment on au téfouille mais
n'a qu'on fallait le panier de la ménagère. Monsieur le ministre, la refondation c'est bien, les élections c'est bien, à Béjaï. Maintenant que c'est la tendance en sur la fouille, il faut qu'on ait la tendance. Et maintenant dans les zones de conflit, nous sommes nous, ce sont nos sœurs. On mettra maternité la consultation, on mettra docteur sur la nation de hommes. Mais est-ce que nous la nation au cas jardin au cas Sénégal? Mais est-ce que nous faisons pas beaucoup? Maintenant, avant que l'élection et refondation ni fait négatif, nous devons na qu'est-ce ça pour que nous soyons sécurisés. Ou casser ka tout ka jardin, ou casser ka tout ka Sénégal pour deux ballons. Et puis ou casser ka docteur sur la kakara et ou ka consultation ou ka fond. Monsieur le ministre, nous au Coran. Ça, c'est les écoles dans les zones de conflit. Et pour la scolarisation des filles, école d'Atounénou, en deux musulmans, école là. Mais la priorité des priorités aussi, à côté de la sécurité, ça c'est école Kadaï, les zones de conflit, école Moundé, pour sécuriser en deux école là, ni école tard. Mais ne fait qu'à fort, mais pour faire parce que je pense que tout a été dit, mais même c'est là que j'insiste sur l'inclusivité et le consensus. Faut y tenir ni jamame jaka. Ni mo ke no ni bi woro ko kanga ta binan maso binan beta wi tare. Donc ala kan kiso yo ala kan jamana suma ni bo kokma. ni kun ye Traoré Rabi Ndouré n'ale jɛkulu ka kuma fɔla ye san minnu sigilen bɛ ni waati na ka se ka musow ka hakɛ olu kɔni ɲini ni waati na walasa ka to sigikafɔ in ale hukumu kɔnɔna la hali bisa an y'a yira k'a fɔ minisiri min ɲɛsinnen bɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen ma Ibrahim Ikasa Mayiga ale ye jaabili dɔw kɛ a ko kɛnɛ kan an ka jɛ k'a lamɛn. Élection bina organisé wa insécurité ko du o caman fɔra mɔgɔ caman magara bon insécurité ko n'o de dɔ fɔ sisan an kelen tɛ ɲɔgɔn na dɛ ko caman bɛ a jukɔrɔ n'aw b'a lajɛ ko yɛrɛ bi ka kɛ cogo min bi aw b'a dɔn ko dɔ bɛ yen an ko dɔrɔn ko an b'an yɛrɛ ta ka ko dɔ kɛ an ka sara sukunda communiquéw de kɛra fan bɛɛ a kɛra ta kɛ donc an kɔni tɛ bon a banna an ni ɲɔgɔn cɛ ainsi de suite comme an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma foyi kɔ olu kelen de tila k'a fɔ ko bon c'est pas la peine bon an tun dimina dɔrɔn de mais an bɛ fɛ ka segin ka na tuguni o ɲɔgɔn caman fɔra ko wɛrɛw de bɛ nin kɔrɔ an ka donc ala de ka hisabu bɛ an kan ani an yɛrɛ tin donna ɲɔgɔn na cogo min o de y'a to hali bi an dafalen bi yan donc an bɛ jamana ko kalama Badara Keita ko est-ce que assise nationale bɛ se ka kɛ mais n b'a miiri an y'a ɲɛfɔ cogo min an ko précipitation t'a la fo bɛɛ hakili ka sama ka na a kelen de kan an ka bɛn a kan k'a fɔ ko nin de ye taasira ɲuman ye an b'a fɔ ko tiɲɛ an bɛ ka min fɔ o de ye tiɲɛ bɛrɛbɛrɛ ye nin de don dɛ mais hakili de don tɔw bɛ se ka a dafa an b'a tile ɲɔgɔn fɛ pour que ka Mali kura baara kɛ parce que an b'a dɔn kɔni kɔrɔlen an sera yɔrɔ min na a man ɲi tuguni fan bɛɛ fɛ donc o de kama an ko il faut que an ka se ka choix jɔnjɔn kɛ. Ka bɔ o la sa an bɛ taa sira wɛrɛ fɛ ni waati na ka yɛrɛ k'a fɔ min ye Kalilu Dunbiya n'ale kun ye bandaw ka secrétaire général kɔrɔ ye ale bɛ nin waati na mun ye an ka jamana ɲɛma olu bolo kamasɔrɔ dɔwɛrɛ la mun ye tali kɛ a kun ye bolonɔ bila sɛbɛnfura la sɛbɛnfura min n'a kun bɛ nin waati in kɔnɔna la Mokutari Wane ale ka gouvernement ta ko filanan o kɔnɔna la o sɛbɛnfura in sa n'a kun bɛ ka maaw sugandilen o ko fɔ a yirala sa k'a fɔ mun ye maa fila olu tɔgɔ kun tɛ mun ye o para olu kɔnɔna la i n'a fɔ colonel Modibo Kone fo ka taa se Sadio Kambara ma n'olu bɛɛ lajɛlen kun ye CRSP kɔrɔ ma olu ye nin waati in na o baaraw saratigɛ la a yirala k'a fɔ sa président Assimi Goïta ale kɔni dimina o ko la kosɛbɛ nin waati ko nin na kamasɔrɔ o de kɛra sababu ye mun ye coup d'état sabanan o kɛra Kalilu Dunbiya ale minɛnen don nin waati in na mun ye kan na ka tika olu fɛ yen nɔ Madame Kouyaté farankan minnu kɛ an ka jɛ k'o lamɛn. Kalilu Dunbiya n'ale tun ye an ka masakɛ sigiyɔrɔsoba u ka sɛbɛtigi dakan ye nbadaw ka fanga waati kɔnɔna na n'a kunnafoni kun tununa maaw la kabini ntɛnɛn septembre kalo tile 6 a yirala k'a fɔ ko Kalilu ale minɛlen bɛ finitigiw ka so min ɲɛsilen don jamana sɛgɛsɛgɛliw n'a lakɔrɔsili ma n'a bɛ wele nazarakan na ko sécurité d'état. Kalilu ale minɛna kun min na maa si t'o dɔn an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan nka hakili jigila Kalilu Dunbiya ale tun ye kunnafoni sɛbɛ dɔ kalan mun tun bɛ Mali gouvernement sigili ko fɔ nbadaw ka fanga kunkurunin waati kɔnɔna na n'o sɛbɛn ma kɛ an ka fangatigi Assimi Goïta o ka laɲini ye sabula a ka cɛfari fila n'o ye colonel Modibo Kone ani Sadio Kamara maa fila minnu n'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga dafiri waati la ni maa fila in tɔgɔma ye jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min kun kɛrɛnkɛrɛnniyalen don
ni sɛbɛn in kɔnɔ an ka fangatigi Asimi Goita fɛ wa o ko de nana kɛ sababu ye ka Mali bila lawaleya kɔnɔ an bɛ mun na i ko sisan kabini o waati Kalilu Dunbiya ale kun ye ɲɛma dogo nga o kɔfɛ Kalilu kɔni segila a ka baara kɔrɔlen ma mun ye mɛtriya ye an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan Kalilu Dunbiya ale kɔni datugulen bɛ kan 1 na finitigiw ka so min ɲɛsilen don jamana sɛgɛsɛgɛliw n'a lakɔrɔsili ma n'a bɛ wele ko SE maw a minɛna kun min kɔni na maa si t'a dɔn fɔlɔ. Kanyata ani shegi temena misiyanta ani shegi komini worona o wati o konna la ni wati na o be ala do mi hôpital du Mali ale konna la o be kenya ko o kofo mu ye samba fla ani mo ani kile hôpital du Mali o lu kono ka mu ye jerejakulu o ko o baraw sinka bara mi na ma fama ko session atako tan ani shegi na no conseil d'administration o barakera kunungo o ka mu ye kerengera nyogon la jere bara o lu o tabolo o fanfela la o la sa jira la sa ka fo mu ye budget mo komblalen no wati na mu 100 donc au budget mo blalen no 5 ans wala sa ka se ka baro olu baro ke donc ma fo no beta dike milliard duru o baro ko na la sa ira sa ka fo mi milliard saba o konsira ko olu baro obla o 5 ans ni watina ko kum ko na la sa anga ni watina Ousmane Ataera na le hôpital du Mali nyama bay ni watina anga le ka le cellule mais fanta jakite ale ka kuma baranna conseil d'administration be minka we ayi bara minun ke kalo woro in konnana amino de fese administrateur ye ka lajɛ n'a sɔrɔ u ye bara min d'a ma n'a sɔrɔ an sera ka kɛ n'an ma se ka kɛ mun na an ma kɛ mais ni ye bara ninnu lajɛ kosɛbɛ u ye fɛn o fɛn f'an ye a kɛra mɔgɔ lajɛli o a kɛra mɔgɔ ladali o a kɛra intervention chirurgicale o a kɛra laboratoire i n'a fɔ joli sɛgɛsɛgɛli an ye fɛn o fɛn boloda kalo wɔɔrɔ in kɔnɔna na an sera ka kɛ nka an sera ka kɛ gɛlɛya la gɛlɛya caman kun b'an kan i n'a fɔ musaka gɛlɛya kun b'an kan mɔgɔ ko yɛrɛ kun b'an na ani musaka tanya yi o y'a to an ka baarakɛminɛnw dɔ tuma dɔ la u bi tiɲɛ an bɛ wagati jan kɛ k'a sɔrɔ u ma dilan. Ayiwa min ye cancer tɔw ka ladali yɔrɔ ye an b'a dɔn kuma dɔw la gɛlɛya dɔw b'aw sɔrɔ parce que jama fanga ka bon dɔgɔtɔrɔso in ma bi olu ka furakɛli ko a bɛ ɲɛ jumɛn ma est ce que aw bɛ ka se ka aw jɔ aw jɔyɔrɔ la hali bi wa. K'a fɔ cancer furakɛli n'i y'a ye kalo wɔɔrɔ in kɔnɔna na an sera ka mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 60 de furakɛ nka machine kelen de b'an bolo o machine kelen a bɛ komi n'a fɔ a bɛ yan maliyɛn 18 bɛɛ de kama tuma dɔ la a bɛ se ka tiɲɛ n'a tiɲɛna a dilanbaga t'an fɛ yan tuma dɔ la an bɛ taa Autriche tuma dɔ la an bɛ taa Iran Inde ka t'o mɔgɔw ɲini ka na n'a ye donc gɛlɛyaba de b'an kan gɛlɛya filanan ye min ye machine min don machine kɔrɔman don donc an y'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka cogoya bɛɛ kɛ walasa machine ka se ka falen machine kuraw la minnu dilanni ka nɔgɔn wala minnu tɛ tiɲɛ kosɛbɛ ani minnu bɛ se ka mɔgɔ caman ta barisa sisan machine min b'an bolo a bɛ se ka mɔgɔ 33 de ta kalo kelen kɔnɔ banabaatɔ dun ka ca donc banabaatɔ yɛrɛ ka ca machine fanga ma nka o n'a ta bɛɛ an bɛ k'an jija la yanni an ka machine wɛrɛ sɔrɔ. An y'a ye kɔsa in na fana o ye dɛmɛ dɔw sɔrɔ ka ɲɛsin aw ka denmisɛnninw ka furakɛli ma minnu bɛ sɛgɛ ou bien ka eau de javel ninnu min n'an b'a fɔ o ma ko chaîne de l'espoir an n'olu ka bolodi ɲɔgɔnma in a koɲa bɛ cogo di bi. Bon chaîne de l'espoir kɛra an baarakɛ ɲɔgɔn ye sisan a bɛ san 3 bɔ parce que u bɛ na u b'an dɛmɛ minɛnw na u b'an dɛmɛ kalan yɛrɛ la donc ne fɛ o bɛɛ ye fɛn ye min bɛ se ka banabaatɔw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw minnu bɛ eau de javel ni ani sɛgɛkata ninnu ta k'a sɔrɔ u t'a dɔn kojugu ye vraiment sisan mission dɔ bɛ yan nɔ u bɛna denmisɛnninw mugan furakɛ. Ni kun ye Ousmane Ataera directeur général hôpital du Mali ale kɔnɔna la kun bɛ Fanta Jakite ale ka kuma barani o kun kɔnɔna la farikolo ɲɛnajɛ ka bi dɔnkibaro in ale kun cɛ sa an b'a fɔ an ka tɔn olu kɔni bɛ labɛn na ni waati in na walasa ka se ka farafinna coupe d'Afrique ka se k'o baaraw kɛ ani Ligue des champions o kun kɔnɔna la sa an b'a fɔ Binga FC ale bɛna bɔ min ye compétition africaine des clubs ale o kɔnɔna la o siratigɛw la labɛnw kɔni b'a la ka sabati ni waati in na stade Mamadou Konate ale kɔnɔna la Binga ale ni Beri West ka bɔ Morovia-kaw olu fɛ n'o ye Libéria Faba ye olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sibiridon stade Modibo Keita ale kɔnɔna la Ousmane Gindo ale ye Binga FC de ye karamɔgɔ ye an ka lamɛn labɛn ninnu sabatili la. An bɛ labɛn kan
presque un mois an bɛ baara la sisan an bɛ baara labanw de la pour que ka match labɛn sinikɛnɛ ta an labɛnnen don dernier réglage de tun bɛ yen an bɛ k'olu de kɛ sisan pour que ka a tɔ ban inchallah n'ala sɔnna ma samedi b'a sɔrɔ fɛn bɛɛ pɛrɛlen don badiya match ninnu olu kun ye pour que k'i ka équipe lajɛ aw yɛrɛ y'a ye an nana groupe dɔ tun bɛ yan an fana pour que ka renfort kɛ an ye mɔgɔ dɔw wele ka na pour que ka olu fana tester donc test kɔnɔna na an ye badiya balontan damadɔ kɛ ka ulu fana lajɛ ka damadɔ tɔmɔ olu la position minnu na fangaba kun t'an na an y'a essayer k'olu renforcer ni o mɔgɔ damadɔw ye position minnu na fana fanga b'an na dɔw bɛ yen olu bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ min ka gɛlɛn ni dɔ ninnu ta ye an y'olu fana ta ka fara an ka mɔgɔw kan donc match amico minnu kɛra laban ninnu na o kun ye chaque fois an kun bɛ ka match amical ɲini min ka gɛlɛn ni dɔ ye chaque fois an bɛ dɔ ɲini min ka gɛlɛn ni dɔ ye laban nana kɛ stade ta ye donc stade ta kun ye grand match test ye puisque a équipe fila bɛɛ kun bɛ bɔ la donc an y'a essayer ka labɛn kɛ n'o de ye pour que ka lajɛ détail laban minnu bɛ yen point minnu na an ma satisfait an y'a essayer sisan ka baara kɛ olu de kan match ninnu kɛra dans l'ensemble an ye nisɔndiya sɔrɔ a la. ne kun ye Ousmane Gindo Binga FC de karamɔgɔ ye Ligue des Champions ale siratigɛw la sa Stade Malien de Bamako n'ale kɛra Mali champion ye ka tila ka Coupe du Mali ale ta ale bɛna ye o kɛnɛ kan ani maa min bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o ye AS Sunabel ka bɔ Burkina Faso nka donatan in yɛrɛ bɛna kɛ Cameroun faba la fɛrɛ kɛnɛ min tɔgɔ dalen bɛ Amadou Aïdjo ale kɔnɔna la Stade Malien olu bɔra bi Bamako yan nɔ nɛgɛ kaɲa 18 o waati k'u kunda mun ye Cameroun o kaw olu fɛ yen nɔ olu fana ye labɛn minnu sabati an k'u ka de karamɔgɔ danga kumakan lamɛn Bakari Koulibaly ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bako Deni. Pratiquement il y a un mois à peu près on est fait là pour que faire labɛn donc j'ai cru tiara parce que départ tiara mɔgɔ caman taara kɔfɛ donc an se ko remplacer bon hakili an ye minnu sɔrɔ hali n'a tɛ u ka niveau la 100% ou bien 80% là pour le moment donc équipe kura bɛ ka constituer donc an bɛ ka baara kɛ pour que équipe kura ka se ka ɲɔgɔn faamu ka bɛn match ma sisan an ye match amico 4 kɛ donc 4 bɛɛ la on a fait 3 victoires ani match nul 1 donc a bɛɛ kun ye préparation de ye. Bako laɲini kɔni bɛɛ b'a dɔn ka se ka don Ligue des Champions phase de poule kɔnɔ tɛmɛni bɛ kɛ mun ye AS Sunabel ale ka sira fɛ ani jɛkulu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ est-ce que a b'u dɔn wa. pour que Ligue des Champions kɔnɔ an bɛ a ta par étape de bon don o don an bɛ baara kɛ o sira et puis fana an bɛ u ka vidéo lajɛ hali bi an bɛ vidéo lajɛ la donc je pense que an bɛ dɔɔni dɔn u ka dɔɔni mais an de bɛna kɛ mɔgɔ kura ye u bolo parce que a bɛ k'olu kunna déjà ka ban an ka mɔgɔ élément clé bɛɛ taara donc an de ɲɛ b'u la an y'u ka super coupe lajɛ hali bi bon ka tournoi fana bɛ Burkina an b'o ko dɔn ani u ka joueurs même u ka joueurs minnu bɛ départ ni fɛn fana kɛ an b'an renseigner o bɛɛ fana kan. ne kun ye Bakari Koulibaly Bako Deni Stade Malien de Bamako de karamɔgɔ danga ale ka laseliw ye an bɛ dugawu kɛ sa ala k'an ka nin tɔn fila in jɔyɔrɔ bɛɛ tintin ma nin waati in na u ka se ka qualification sɔrɔ ka don Coupe de la Confédération ale ni Ligue des Champions ale hukumu kɔnɔna la nin bɛ dan sigi bi dɔnkibaru ale kɛnɛ kan dɔnkibaru min n'a lasela a balimakɛ Sulemani Koulibaly fɛ Sori Sise ale bolo tun bɛ choix kɛlɛ la baara ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnna Etienne Ɲare fɛ a kun kɔlɔsilen don Bakari Sise ale fɛ ni ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka sini ɲira an bɛɛ lajɛlen kelen kelen na. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.